Talaygon ang Dios sa walay katapusan, ining lain nga mga adlaw na usab nga gihatag sa Dios sa atong mga kinabuhi. Dining orasa mga kaigsuunan sa series nga God is not dead, ang Ginoo dili patay. Amen. So sa dili pa kita mo upa dayon nining mensahe, matud pa sa pulong sa Dios sa Hosea chapter 4 verse 6, "My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Malaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. O kay gisalikway man ninyo ang kahibalo, isalikway ko usab kamo." So gikinahanglan gid igsoon nga ang kahibalo sa Dios ay mag-iral sa atong mga kinabuhi, not our head knowledge but the guidance of the Holy Spirit nga may magagiya kanatong tanan karong mga taknaa. In John chapter 8 verse 32, "Thou know the truth, and the truth shall make you free." May balo kamo sa kamatuuran, ug ang kamatuuran maghatag kaninyog kagawasan. Kung asa ang Espiritu Santo sa Dios, anaa gayud ang kamatuuran. Maminaw kita igsoon sa pulong gayud sa Dios, tungod kay ang pulong sa Dios ay magagiya ug maghatag kanato og kahayag sa bisan asa kita moadto, because Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Through Him only. Pinaagi sa Dios mga kaigsuunan, siya gayud ang kamatuuran ug maggiya kanato diha sa kamatuuran mga kaibigan. Pinaagi usab sa Espiritu Santo sa John chapter 16 verse 13, "Spirit of truth is come. He will guide you into all truth." Apan inig abot sa Espiritu sa kamatuuran, tutulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Talaygon ang Dios sa walay katapusan, mag-ampo kita igsoon. Intak naa Ginoong Dios, salamat sa imong mga pulong nga imong gipaabot kani kanamo, o giyahi usab kami nintak naag salamat Ginoo sa kinabuhi nga imong gihatag sa mga panalangin espirituhanon, sa panalangin pinansyal, sa tanan igsoon sa pa sa among physical nga bahin, sa among health, sa among family. O God, nalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong paggiya, pagprotect ngani kanamo sa among kabataan, sa among pamilya Ginoo, sa imong gugma. Gayud kami kanunay Ginoong Dios, nagadepende Ginoong Dios tungod sa imong grasya, kaluoy kami nagpadayon. Salamat Ginoo sa imong giya. Hallelujah. Nintak na Ginoong Dios, pasayloa usab kami sa among makasalanan nga among nabuhat diha kanimo sa una sa pulong sa kasing-kasing tanan amahan nga langitnon, nga wa mo kahimuti Ginoo sa among kataksa ka kinabuhi amahan. Lord, sa man nga mga buling nga imong nakita sa among kasing-kasing, sa among nahuna, tantanga kini Ginoo, pinaagi sa imong kaluoy, pinaagi sa imong gugma Ginoong Dios, pinaagi sa imong pagpasaylo, O God, sa among mga kasalanan, O God. Lord, dalaygon ka, himayaon ka sa walay katapusan. Giyahi usab kami karon, pinaagi sa imong Espiritu Santo, sa imong mga mensahe karon nga ang fresh revelation Ginoo, imong ipadangat diri nga ni kanako sa imong ubos nga alagad amahan. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan, ug ako kini isalig ug dihugi matag pulong nga magawas kung baba, dihugi usab kini mga pulong mo amahan nga akong i-deliver sa imong mga katawhan, ug ang tanan usab nga mamati karon Ginoo, maka aduna sila kaayuhan sa ilang mga balatian nga gibati Ginoong Dios. Pinaagi ni nga mga mensahe aman, dalaygon ka, mayaon ka sa walay katapusan, sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ug ning taknaa igsoon, hisgutan ta ang mensahe, God is not dead. Ang Ginoo dili patay. Matud pa igsoon sa survey, no? This is a missing movie, no? Gisalida na ni adtong November 12. No? The national opinion in Chicago of non-atheists and atheists, no? Sa Japan mga kaigsunan nga believe that God exists, no? Sa Japan 4.3%. No, nagatuo sila nga ang Dios buhi gayud. So 4.3. Dayon sa Pilipinas 83.7
believe that God's live or God exists. Sa America, 60 or 65% believe that God exists. Diri sa diri sa Pilipinas, no, kanang wala ni tuo sa Dios, no, 0.7% lamang nga wala sila nituo nga nag-exist pa ang Dios, no. And then kadaghanan mga kaigsunan diri sa kalibutan, in a survey, ang mga kabatan-unan gayud, ang young people, ang wala gayud nituo nga ang Dios nag-exist. Kadaghanan gayud sa mga kabatan-unan, tungod kay ang mga kabatan-unan karon mao'y sentro sa yawa, nga pagagamiton gayud sa yawa, nga mao'y yaha gayud at ang attention sa yawa naa gayud sa mga young people karon. Tungod kay sa atong henerasyon karon, mga unique na igsuon, unique na. Tungod kay naka-unique naman ang kalibutan karon, naka-unique na pod ang pagtintal sa yawa. Dili lamang sa mga butang nga pinaagi sa inom, sigarilyo, naka-high-tech usab, pinaagi usab sa cellphone, sa laptop, pinaagi usab sa mga unsa nga mga high-tech karon, gamiton kana sa yawa aron sa wala kanimo sa atensyon diha sa Ginoo, no. Tungod kay busy na ikaw sa computer, busy na ikaw sa imong cellphone nga masada kayo, so gamiton kana sa yawa igsuon sa paglingla kanimo nga instead nga ang imong atensyon diha sa Ginoo, so mabalhin ang imong atensyon diha na sa imong cellphone, sa kasada sa imong cellphone, sa kasada sa imong laptop, sa kasada sa imong unsa ba na nga mga butang nga naka-attract kanimo diri sa kalibutan mga kaigsunan or sa imong habang trabaho. So kana igsuon naka-high-tech usab ang pagtintal sa Dios kanimo kanako. So igsuon ang ngayong people mao gayud pinaagi sa survey nga sila gayud ang wala nituo nga nag-exist pa ang Ginoo, sa diha nga wala na ang pagtuo sa tao sa Dios. So natural mo agi jud sila sa dili agianan sa Dios, no. Naa sila sa kalibutan gayud mga kaigsunan. So sa ato ang pagpadayon nining takna, sa ato ang teksto sa John chapter 16 verse 33. John 16 verse 33 said, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Gisulti ko kini kaninyo, aron makabaton kamog kalinaw, pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay gidaog ko na ang kalibutan. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan, ang Ginoo dili patay. Ikaw nangutana ikaw sa imuhang kaugalingon, tungod kay ang matag usa kanato daghang mga pangutana. Pangutana sa ato ang pamilya, pangutana sa ato ang sitwasyon karon. You are asking yourself about your situations, no? Asking God your situation, your problems, your trials, your sickness and disease, and etc. So you are asking God, why Lord? Why this happened to me, oh God? Oh God, etc. And nagkut pa ka og verses sa Biblia. Lord, nagaingon ikaw sa imong mga pulong Ginoo, nagaingon ikaw, O God, nga I am with you always, even unto the end of the world. Lord, nagaingon pa ikaw sa Hebrew, O God, 13:5, I will never leave thee, nor forsake thee. You quoted verses sa imong sitwasyon nga nahitabo karon, tungod kay daghan ikaw og mga kakulian, problema sa kinabuhi igsoon. But be attention, people of God, ana pa kita dinhi sa kalibutan igsoon. Wala pa ta diha sa himaya sa Ginoo. Wala pa kita diha sa iyang presensya. Kung ang tao kuwaon na sa Dios o naa na siya sa taliwala sa Dios, naa na siya sa presensya sa Dios, so natural nga wala na siya question sa iyang kinabuhi.
apan sultihan ko kamo igsuon sa kamaturan tungod kay ang kamaturan maghatag man kanato og kagawasan. So ana pa kita ug dili malikayan mga igsuon ang mga questions, no, mga pangutana diha sa Dios sa ato ang mga sitwasyon karon. But igsuon sultihan ko kamo, ana pa kita dinhi sa kalibutan. Diri sa kalibutan gubot igsuon ug daghan pa og mga kaguliyang nga mahitabo nining kalibutana, mga kaigsunan. So matod pa sa Biblia, kung nahibal-an ninyo ang kinabuhi ni Job, no? Job is God's faithful servant, but he questioned God about his situations. So si Job igsuon, grabe ang giya sa Ginoo kaniya. Mahinadlukon siya sa Ginoo. He is a fairly, no, mahinadlukon gud siya diha sa tubangan sa Ginoo, mga kaigsunan. Apan usay nahitabo kaniya sa iyang kaguliyang, sa iyang pamilya, sa iyang kayutaan, sa iyang kahayupan, nawala ang tanan, mga kaigsunan, og pinaagi usab sa iyang health. So naapektuhan usab, namatay pa ang iyang mga anak, mga kahayupan, og grabe pud ang iyang kasinatian sa iyang pisikal nga bahin, mga kaigsunan. So gipaantos gyud siya sa kalibutan, sa iyang sitwasyon. Gipaantos siya sa yawa sa iyang sitwasyon tungod kay nananghid man ang yawa nga pintalon or lamdag pasination o problema si Job. So sa igsoon mo kana nga kay Job, grabe ang iyang pangutana diha sa Ginoo nga anong nahitabo sa iya kining mga panghitabo. So the Bible said in John 16:33 that in me ye might have peace, makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Igsoon, pinaagi lamang diha sa Dios makabaton kita igsuon og kalinaw. So isipon nato igsuon nga naapakita nining kalibutana. So expected nga nining kalibutana ana pa kita mga troubles nga masinatian sa atong mga kinabuhi. Troubles sa financial, troubles sa ato ang pamilya, troubles sa atong health. Apan matud pa sa Biblia igsuon that in me ye might have peace. Ngo diri kanako ana ay kalinaw, mga kaigsunan. So naalang sa Dios ang kalinaw. So kung ma-experience nimo ang mga kalisod, problema sa kinabuhi, igsuon sultihan ko ikaw diha sa Ginoo na ay kalinaw. Amen. Naa ang kalinaw diha tubangan sa Ginoo. In John chapter 14 verse 27 said, "Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan, ayaw kamo kabalaka, ug ayaw kahadlok." Amen. Dili kita angay mabalaka, di kita angay mahadlok, mga kaigsunan, tungod kay ang Dios anaa kanunay kanato, ug dili makahatag ang kalibutan og kalinaw nga sama sa Dios. Kanunay nato isipon, mga kaigsunan, nga buhi ang Dios nga magtabang diri kanato. Ga-work ang Dios nga anaa diri kanato, mga kaigsunan. So dalaygon ang Dios sa Jeremiah 29 verse 11. "For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Nagunahuna gid ang Dios, mga kaigsunan, og kalinaw diri kanato. Naghatag ang Dios og kalinaw diri kanato in time of troubles, mga kaigsunan. Na always pinaagi sa balaan nga Espiritu Santo naggiya ang Dios diri kanato, mga kaigsunan. So sa GNB
version, matod pa diri sa GNB version sa Good News Bible, Jeremiah 29 verse 12, I alone know the plans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster, plans to bring about the future you hope for. Alaygo ng Diyos, o padayon kita